malidenw foli ani tanuni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw maa minnu ni aw sɔgɔlen don anw na CDR Media ale jabarani o sanfɛla la Sam Sama Bali u ka jɛmu min bɛ wele CDR Media sanfɛ yan ko le décodage k'a fɔ kunnafoni ka a walawala a kungun ni a ɲɛɲɛ ka se ka o bɔ ɲɔgɔn na aw ka tata ta a la aw ka faamuta ka o to a la yaasa maa wɛrɛ kana fɛn fɔ aw ye fɛn min ni o tɛ tiɲɛ ye ka kuma aw fɛ kunnafoni a n'a dalulu sɔsɔbali a fɔ ko le décodage avec Sam Sama Bali donc le libre penseur dɔ fana ko kunnafoni wagande wa dɔ fana ko danger dɔ ko kunnafoni bɔlɔlɔ belebeleba bi an sigira ka an da don babu jumɛn na babuba kelen pewu Mali yɛrɛ bɛ dankun jumɛn na bi tɛnɛndon kɔfɛ min ye bandaw a ka situation bɛ tɔgɔya jumɛn na mu fo ka taa se Muktar Wan ale ka situation a bɛ tɔgɔya jumɛn na CEDEAO Union Africaine Nations Unies ni maaw bɛ ka wele bi ko Troika kuluba saba o bɛ ka wele bi ko Troika an bɛ don kunnafoniso kɔnɔ o y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ye o la u dagayɔrɔ la anw sen jɔra u dagayɔrɔ la bi mun ni mun de bɛ kunnafoni ye min na a tɛ se ka sɔsɔ ni wulibali don aw bɛ se ka taa min lakale yɔrɔ la yɔrɔ bɛɛ ni a b'a fɔ ko a y'a mɛn Sam Sama Bali da CDR Media ale jabarani o sanfɛla o la min ye kunun ye CEDEAO a ka ciden Goodluck Jonathan a yɛlɛla ka taa Kati ko ani Asimi bɛ ɲɔgɔn ye 17h yan fan fɛ a tatɔ a lasegira jɔn fɛ Asimi ale kɛrɛfɛ maaw bɛ minnu wele ko a ka conseil fo ka taa se a ka attaché fo ka taa se a ka cabinet maaw ma munna ka da ka rencontre a kun ye retard ta CEDEAO kun nana retard la Bamakɔ bani kun tɛ kelen dabɔnkɔma kun tɛ fila wa sabanan ye min ye k'a fɔ ko n jamanen don ko de la Asimi ni CEDEAO ma ɲɔgɔn ye ayi o tɛ wa ko CEDEAO yɛrɛ de kun tɛ fɛ ka Asimi ye bilen o fana tɛ CEDEAO nana retard la u ka avion nanen retard la o y'a sɔrɔ Asimi ka cabinet ye rencontre wɛrɛw boloda u ni maa wɛrɛ tun ka kan ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye o heure sera ka sɔrɔ CEDEAO mana o kuma CEDEAO n'olu tɛ se ka Asimi tɛ se ka yɛrɛ kɛ 2 ye ka yɛrɛ kɛ 3 ye ka yɛrɛ kɛ 4 ye o nɔ ka u ka rencontre kunun a bɔra a ma 17h o ye kunnafoni min ni o kisɛ jɛlen don a bɛ se ka taa o lakale rencontre in a bilala surɔ 21h o la nka o rencontre 21h o ma mɛn munna o ma mɛn o y'a sɔrɔ CEDEAO ciden ani Asimi yɛrɛ Asimi ni maa minnu ka kan ka ɲɔgɔn ye CEDEAO ciden ka kan ka na ni fɛn minnu ye négociation minɛn kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen tun ma dafa u ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn fo a yirala CEDEAO cidenw na k'a fɔ maa 2 minnu ani u nɔfɛmaw ni o ye bandaw Muktar Wan fo ka taa se général Dugure ale ni maa wɛrɛ minnu minɛnen don k'a fɔ baasi foyi tɛ u ninkun na a bɛ se ka fɔ kaso nka kaso yɛrɛ fana tɛ koyi ka da ka bɔ yɔrɔ min na mun ye sumaya ye o bɛ u kan n'a bɛ fɔ a ma ko climatiseur makila ɲuman o bɛ u bolo li ɲuman bɛ u bolo u bɛ ji ɲuman sɔrɔ wa u bɛ dumuni ɲuman u bɛɛ ka o sɔrɔ o kunnafoni dira CEDEAO maaw ma CEDEAO Goodluck Jonathan yɛrɛ ka fɔ la o kunnafoni fana jɛra a ko a nimisi wasara ni ɲɔgɔn ye kunkurunin nka bi de ni an filɛ nin mercredi donya mun na ɲɔgɔn ye tɔ a ka kan ka kɛ wa o ɲɔgɔn ye o kɛra mun ni fana bɔra Asimi ni CEDEAO maaw ka o ɲɔgɔn ye la a y'aw tulo kɛrɛmo sigi anw bɛ na nin bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ aw ye aw ka se ka a faamu CEDEAO maaw wulela u taara Kati u ye u ka rencontre kɛ k'u ɲɛ da bandaw yɛrɛ kan ka u ɲɛ da Muktar Wan kan k'u ɲɛ da Dugurew fo ka taa se u tɔw bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO maaw ɲɛ dara u kan u ka kan ka rencontre minnu kɛ Kati kɔnɔ yen u y'o kɛ o rencontre tɛmɛnen kɔfɛ u ye u kunda yɔrɔ jumɛn Asimi Goita yɛrɛ dagalen don bureau min kɔnɔ u ye u kunda o bureau masina o kan u y'u sigi ji dira CEDEAO maaw ma Asimi ka maaw fɛ u ye ji min bisimilaliw bɛɛ kɛra foliw bɛɛ kɛra kumaw olu daminɛna kuma yɛrɛ fanba bolila jumɛn de kan CEDEAO maaw u y'a laɲini mun ye Muktar Wan a ka bila ka taa a ka so mun ye bandaw a ka bila ka taa a ka so nka événement majeur yɛrɛ ye jumɛn ye bandaw ale ye walan sɛmɛ
Mokhtar Wane a ye walan sɛmɛ a bɛ fɔ mun ma ko démission a kɛra diyagoya a ma kɛ diyagoya ye kuma tɛ o nɔfɛ Mokhtar Wane ye walan sɛmɛ Bandaw ye walan sɛmɛ o kɛra dɔrɔn miniti 10 CEDEAO maaw donna Assimi ka bureau kɔnɔ a bɛ se ka taa o lakale selon mes informations mes sources qui n'ont jamais menti depuis le début de cette affaire kunnafoni jɛlen n b'a sɔrɔ minnu bolo depuis ko in daminɛna minnu n'u ka kunnafoni fɛn fɛn n'u y'a di yan a si ma kɛ nkalon ye miniti 10 minutes o kɔfɛ dɔrɔn Bandaw démissionnera Mokhtar Wane démissionnera o démission kɔfɛ 10 minutes dɔrɔn CEDEAO maaw donna Assimi ka bureau kɔnɔ wa démission in CEDEAO maaw yɛrɛ u kumana kan u ko ils ont pris acte de la décision de Bandaw et de M. Mokhtar Wane. M. Bandaw, l'ancien président de la transition du Mali, Mokhtar Wane, l'ancien premier ministre de la transition du Mali, les deux ont démissionné. Et cette démission, la CEDEAO, à travers Goodluck Jonathan, ont pris acte de cette démission. De ces deux hommes, l'un qui est Bandaw, ancien président, et l'autre qui est Mokhtar Wane, ancien premier ministre de la transition du Mali. Transition survenue après le coup de force ou le coup d'état survenu le 18 août contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Au kunafoni jɛra Bandaw démissionnera Mokhtar Wane démissionnera au kunafoni nɔgɔ ti o la o jɛlen don u ka démission kɔfɛ miniti 10 ka segin a kan o kuma mun ye CEDEAO délégation ye u donna Mokhtar Bandaw Assimi Goïta ka bureau kɔnɔ disons miniti 10 kɔfɛ ninnu fila ka démission u donna Mokhtar Wane et n'o ale ka démission Bandaw ale ka démission o kɔfɛ CEDEAO délégation u donna Assimi Goïta a ka bureau kɔnɔ wa u ni Assimi ye ɲɔgɔn ye mun de bɔra o ɲɔgɔn ye la o fɔlɔ CEDEAO y'a ɲini min ye Bandaw ye mun ye Mokhtar Wane ye olu kelen k'a fɔ an y'u ka démission mais ok pris acte i se tɛ min na n banna ma o fana ma fɔ n sɔnna ma o fana ma fɔ n y'a mɛn n y'a ye ɲɛ b'a la nka n ban o tɛ a la n sɔn o tɛ a la ils n'ont pas demandé à ce que Bandaw ka segin ka kɛ président ye ils n'ont pas demandé à ce que Mokhtar Wane ka segin ka kɛ président ye sinon ils auraient dit k'a fɔ non an ma sɔn o démission ma nka ɲɔgɔn ye kɔnɔ o m'o fɔ Assimi ye fɔlɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye u ko an ye démission ye an y'a mɛn o kɛlen u y'a laɲini Bandaw ka taa ka so u y'a laɲini Mokhtar Wane ka taa ka so ale ni maa minnu ni o minɛnen don CEDEAO ye o laɲini sɔgɔmada in na Kati kɔnɔ Assimi Goïta ale ka bureau kɔnɔ jɔn bɛ kɛ transition président ye premier ministre kura jumɛn bɛna sigi baro bɔra nin fana kan ni yan tɛ n ma dara n'a bɛ nin kunnafoni sɔrɔ dɛ Assimi ko ale bɛna kow ta a mɛn ale bɛ kow ta a mɛn min ye transition premier ministre kura dɔ ka sigi premier ministre de plein pouvoir premier ministre min ni ale yɛrɛ ka kanu ye o ka bɔ M5 maaw yɔrɔ o kɛra Assimi ka kuma ye kuma min fana n'o bɛ se ka tugu o la o ye transition gouvernement ka sigi joona gouvernement in kɔnɔ yanni tɛmɛ maaw komi grève ko bɛ yen u ka laɲini fɛn dɔ bɛ yen u ka ye a kɔnɔ mun ye an ka ɔkɔli karamɔgɔw olu fana baarabila ko bɛ u fana kɔnɔ u fana bɛ jate Mali maaw fɛ maa minnu jɔyɔrɔ ka bon fasoko la u fana ka ye gouvernement kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale ni politiki kuluw faralen ɲɔgɔn kan u fana ka maa ye o ka ye gouvernement kura in a kɔnɔ ninnu kɛra kuma ye kuma minnu ni o fɔra kɛnɛ kan pour que an ka se ka bila rayi kɔnɔ transition ka processus ka o suit jɔn bɛ kɛ président ye kuma la a ɲinina Assimi ka kɛ président ye transition président ye CEDEAO maaw sɔgɔmada in na u m'a fɔ ko u jɛna ni o ye fɔlɔ wa u m'a fɔ u banna o fana ma fɔlɔ nka duguduguma kunnafoniw n'a tɛ sɔsɔ o ye mun ye CEDEAO kɔni segira ka segin ka taa dagayɔrɔ la kulu bɛ wele ko troika ni o ye CEDEAO ye o filanan n'o o ye Union africaine ye o sabanan n'o ye Nations Unies Nations Unies ka lasigiden mun bɛ yan u bɛ Nations Unies tɔgɔ la
Union africaine ka lasigiden mun biyan o be Union africaine tɔgɔla ale ni CEDEAO ka lasigiden mun biyan Jonathan Goodluck ale ni kelen tɛ lasigiden tɛ kelen ye o ye délégation minnu fara ɲɔgɔn kan o maa fo ka taa se maa 20 maa 15 u bɛ ɲɔgɔn ye la nin wagati in na an kunnafonidilaw wa u sɔnna an ka don salle kɔnɔ dɛ an ye jaw ta an y'an ka filmeliw kɛ minnu bɛ se ka ɲininkali kɛ français la maa minnu ni olu bɛ anglais dɔɔni fɔ olu fana ka d'a kan anglais fɔlaw fana bɛ u la olu ye o anglais fɔ dɔɔniw kɛ ni ɲɔgɔn cɛ u sɔrɔla k'a fɔ kunnafonidilaw o kuma aw ka taa kɛnɛ ma anw bɛna réunion na o kɛlen anw yɛrɛ ye an senfa biribiri ka na an ka bɔlɔlɔ kan yan ka na kunnafoni ka na tila aw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn ye la troïka n'o ye CEDEAO Union africaine Nations Unies olu bɛ ɲɔgɔn ye la nin wagati nka duguma kunnafoni ye jumɛn ye n'o fana jɛlen don Assimi Goïta a n'a ka maaw u ye mun fɔ ko n'i y'a ye an ye Mukutari Wale minɛ n'i y'a ye an ye bandaw an ye baara minnu kalifar'u la ni o ye transition président ni transition premier ministre ye a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ anw ye fɛn dɔ de fɛn min ni o tɛ Mali ka hɛrɛ ye n bɛ sigi kumakan kan min bɛ ka bɔ ka ti finitigilakaw transition in minnu ni maa bɛ se ka fɔ ko ce sont des hommes forts aujourd'hui du Mali ko u ye fɛn ye Mukutari Wale na ka fɛn ye bandaw la fɛn min ni malidenw ka fɛn ti o ye fɛn min ka surun nanzaraw olu la ci mun bɛ u bolo a ci ka surun nanzaraw ka cidilen na u ma u ye o fɔ ka tɛmɛ ni mun ye ka fɔ fɔlɔ olu ye Mali bɛɛ bɛnna min kan n'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la sarti ka u tilen o ma k'o kumakan bila la maa dɔw yɛrɛ sɔrɔla mun n'o o y'a fɔ k'a fɔ gouvernement min ni Mukutari Wale ka gouvernement filanan ko a cira dɔrɔn a démissionnera bandaw segira k'a kɛ premier ministre ye o kɔfɛ dɔrɔn bandaw yɛrɛ ye pankuru ta ka taa Faransi kɔnɔ maa dɔw sɔrɔla k'a fɔ k'a taara Faransi kɔnɔ k'a taara ordre dɔw ta ye o ma bɛn an ka finitigilakaw o ma bɛn u ma ka d'a kan olu ka faamu na olu ka yeta la Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ Mali ka kan ka sira min ta o tɛ ka taa ci dɔ minɛ nanzara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Faransi nin ye duguma kunnafoni min jɛra ka fɔ bandaw ni Assimi bandaw ni Mukutari Wale u minɛni fanba an ye duguma kuma mun ta bi Kati kɔnɔ CEDEAO ni Assimi ka rencontre la anw ka duguma kunnafoni na selon nos sources ko o ye de finitigilakaw u y'a yira CEDEAO la k'a fɔ non anw ma jɛn ni a ye munna anw ye bandaw minɛ munna an ye Mukutari Wale minɛ parce que an tɛ se ka jɛn ni a ye maliden ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin ye sarti ye nin ye tagasira ye k'a fɔ an yɛrɛ bɛ na kungilenna dɔ di an ka lakana o tagasira ma anw ye kungilenna mun ye a bɛ n'a fɔ bandaw ale ni Mukutari Wale olu ye o kungilenna u bɔra u kɔkɔrɔ ka u kungilenna ka u ɲɛsin maa wɛrɛ ka taa ordre minɛ u la tɛgɛ ɲɛsinnen don maa jumɛn ma o la sa maa bɛ se ka k'a fɔ ko o ye nanzara jamana min bɛ wele ko Faransi maa bɛ se ka o fɔ o yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni anw ye kunnafoni min sɔrɔ ye wa sɔsɔcogo tɛ nin na ka d'a kan maa min bɛ kunnafoni di an ma depuis nin ko daminɛna a ye fɛn fɛn fɔ an ye an y'a bɛɛ tiɲɛ ye o kɛra an ka sɔrɔsiw ka position ye n'o o ye Assimi Goïta ale ni a nɔfɛmaw o kɛra olu ka position ye k'a fɔ ni maa fila tiɲɛ yɛrɛ la anw ye yeta mun ye an ka lakana sira fɛ k'a fɔ an bɛ lakana don da mun fɛ ni maa fila bɔra o kɔnɔ ka tɛmɛ ni u bɛ ordre minɛ yɔrɔ wɛrɛw la anw tɛ jɛn ni o ye maliden fan caman fana bɛ yen ko o ma jɛn ni o ye u ye o yira CEDEAO maaw la o tɛmɛnen kɔ sa kuma yɛrɛ bɛ min nɔfɛ sisan sa o ye jɔn bɛ kɛ transition président ye jɔn bɛ kɛ vice président disons premier ministre ye ka d'a kan sɔrɔsiw an ka kunnafoni na u y'a yira k'a fɔ vice président o ka bɔ yen o kuma président yɛrɛ ka to Assimi bolo premier ministre plein pouvoir dɔ o ka sigi n'o premier ministre plein pouvoir ni o sigira o bɛ kɛ maa ye maa min ni o bɛ bɔ M5 kulu kɔnɔna la nin kɛra olu ka proposition ye u ye min di CEDEAO ma u ka taa hakili ca ka bɔ o kan mun ye u motiver ka o fɔ o de ye k'a fɔ Tchad jamana kɔnɔ hali a ma mɛn Tchad jamana sariya sunba ko ni président tɛ ko assemblée président bɛ kɛ jamana président ye jamana bɛ kalifa aw la a nana ye k'a fɔ Idriss Déby ale ka saya kɔfɛ o ka assemblée président o ma sigi bilen dɛ min ye Idriss Déby denkɛ ni sɔrɔsi fana don o sigira o sigira mun ye Nations Unies mun ye Union africaine ye mun ye CEDEAO ye mun ye Faransi ye olu bɛɛ lajɛlen ko k'u sɔnna o ma
fu yɛrɛ kila ko maa ci ka taa o sigili kɛnɛ kan an ka finitigilakaw ko mun na aw bɛ sɔn o ma Tchadi kɔnɔ a tɛ sɔn o ma anw fɛ yan anw fana ka vision ye min ye anw bɛna M5 ɲininka anw ka vision ye min ye k'o yira M5 na anw ka vision ye min ye k'o yira politikimaaw la anw ka vision ye min ye ka o yira société civile la anw ka vision ye min ye ka o yira société civile dɔw mun bɛ tɛmɛ INTM fɛ mun bɛ tɛmɛ ɔkɔli karamɔgɔw fɛ mun bɛ tɛmɛ an ka diinɛ chrétiens ani silamɛw an bɛna o yira u la u fana ka vision ye min ye u ka o yira an na mais an ti a kɛ aw ta ye na anw sɔnna min ma aw fana ka sɔn o ma ka tugu an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka bɔ crise kɔnɔ o kɛra an ka sɔrɔsiw ka position ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni o ye an ye min sɔrɔ nin kɔni ye kunnafoni belebelebaw ye a ka se ka taa min lakale fɔlɔ Assimi ni CEDEAO ye ɲɔgɔn ye kunnafoni yɛrɛ la duguma kunnafoni Bandaw ni Mukutari Wane n'u u taara u ka so bi o fana kana bali aw la n m'a fɔ o bɛ kɛ dɛ n'a kɛra de a kana bali aw la ka kɛɲɛ ni an ka duguma kunnafoniw ye la libération de Bandaw et de Mukutari Wane u relaxer u ka to u ka so nka mun ye kɔni k'a fɔ ko u bɛ kɛ u ka jɔyɔrɔ kɔrɔ k'u b'o ta o kuma o tɛ dialogue yɛrɛ kɔnɔ bilen négociation min bɛ sen na Bandaw ka kɛ président ye tuguni Mukutari Wane ka kɛ premier ministre ye o kuma yɛrɛ tɛ yen ka d'a kan Bandaw y'a ka démission di Mukutari Wane y'a ka démission di minute 10 o kɔfɛ CEDEAO maaw donna Assimi ka bureau kɔnɔ ils ont pris acte de cette démission là alors ils ont demandé la libération de Bandaw et de Mukutari Wane gɛlɛya bɛɛ tɛ ka don o la nka Assimi ko o ka to président ya la premier ministre ka di M5 ma UNTM ka a niyɔrɔ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ yasa vision mun bɛ u la baarakɛlaw Mali baarakɛlaw olu ka tagaɲɛ n'u ka sɔrɔ n'u ka bila baara hukumu kɔnɔ u ka na o kɛnɛ gouvernement kɔnɔ ka na o défend ɔkɔli karamɔgɔw pare diinɛmɔgɔw pare fo ka taa se société civile politikimaaw fana k'olu fana ka nɔ yasa gouvernement kura ka sigi ko transition a processus kura suit 18 mois ni a kun ka cɛ ni élection ye o kɛra baro fan belebelebaw ye CEDEAO ko olu Union africaine fo ka taa se Nations Unies ma u bɛ taa ɲɔgɔn ye wa o ɲɔgɔn ye yɛrɛ fana o daminɛna o ye kunnafoniba ye nin bɛɛ lajɛlen nin nana motiver togoya di o tɛmɛna ni min yɛrɛ kɛra Tchad misaliya la sisan an kɔrɔ an ka sɔrɔsiw fana ye o tɛgɛ da o kan kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ k'olu tɛna jɛn ni a ye diɲɛ jamana wɛrɛ o k'a ka sagoya ka na ni o ye ka na o de imposer olu kan nka ko olu ni malidenw ni u bɛnna min na ko a ka kɛ ten u kɔni u y'o fɔ CEDEAO maaw ye ko olu ni malidenw mana bɛn min na a ka kɛ ten M5 ka ye o la politikimaa ka ye o la société civile ka ye o la UNTM a n'a tɔw olu bɛɛ lajɛlen ka ye o la u y'o yira an ka minnu ni an olu bɛ tɔn kelen kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye u y'o yira o la an bɛ se ka mun de fɔ ka kunnafoni kuncɛ minnu bɛ Faransi kɔ o minnu bɛ Rusi kɔ o minnu bɛ Amérique minnu bɛ Japon kɔ o minnu bɛ diɲɛ dugu wɛrɛ kɔ o an k'a kɛ pro Mali au lieu que tu sois pro français au lieu que tu sois pro russe au lieu que tu sois pro tchadien au lieu que tu sois pro wolofo nous devons tous être pro maliens an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya di anw yɛrɛ ka an miiri an ka miiri mana bɔ min kan a ka kɛ o ye o dɔw yɛrɛ bɛ M5 ka fɛn ta in kɔnɔ koyi ko assise dɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen sigira Faransi Nations Unies CEDEAO Union africaine olu y'u jo ban cogoya jumɛn na ka d'a kan olu sɔnna Tchadi sariya sunba ye min fɔ u ɲɛ tugu o kan maa wɛrɛ ka sigi Tchadi président la o ye Sɔrasi ye u y'u jo ban Guinée kɔnɔ Guinée min ni Alpha Condé ale ye constitution a y'a kɛ a sagoya ye ka ko wɛrɛ kɛ u sɔnna Côte d'Ivoire kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara a ye n'a sɔrɔ cogoya wɛrɛ tun bɛ se ka a bisimila a ka troisième mandat in ɲini sira wɛrɛ fɛ nka a yɛrɛ kɔni kun ko ale ka mandat k'a bɛ dan fila in ma misaliya wɛrɛw bɛ farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ nka k'a fɔ ko Mali ta k'u bɛna u tintin o kan togoya modèle dɔ la maliden dɔw yɛrɛ bɔra sɔgɔmada in na ka taa Russie jamana o ambassade la k'a fɔ olu bɛ Russiw de nɔfɛ nka ne ko yanni an ka kɛ Russiw nɔfɛ minnu fana ko olu bɛ Faransi nɔfɛ an ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ an k'a kɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka continuer cogo di ni processus nin ye ni tagabolo ɲuman nin ye yasa transition kun bɛ se ka kɛ hɛrɛ ale ni baden o la élection jɛlen ka se ka kɛ
anw yɛrɛ fɛla ye mun ye anw yɛrɛ bɛ mun de proposer M5 ka wele INTM ka wele bɛɛ lajɛlen ka wele parti politique ka wele société civile ka wele bɛɛ k'i ka proposition fɔ ni bɛn kɛra proposition min kan o kuma taga ka kɛ ni o proposition o ye kangarida ka o kɛ an ka politique maw ye politique maw wagati sera sa cohérence ka ye aw ka baara la munna bin kɛra maaw ka k'u ka sariyaw hakɛw minɛ a ma condamné de transition kelen yɛrɛ mun bandaw tun ye mun président ye Ntaramani tun ye mun premier ministre ye le 18 août aw minnu ma coup d'état condamné n'a ko k'a b'a condamné bi aw bɛ image jumɛn di aw yɛrɛ ma an k'o ɲininkali kɛ ɲɔgɔn na aw bɛ image jumɛn di aw yɛrɛ ma ka tɛmɛ ni coup d'état min kɛra le 18 août aw ma o condamné yali aw bɛ bandaw de nɔfɛ wa ou bien aw bɛ Ntaramani de nɔfɛ minnu fana n'o olu ye coup d'état condamné le 18 août mais ni zen ko ayi ko u bɛ nin coup d'état ko in k'u bɛ nin kɔ alors aw fana ta ye mun ye alors wagati de sera hali maaw kana ɲɔgɔn ɲininka yɛrɛ nin karima sina ni nin ko in kɛra dɔrɔn a ka position ye nin o ka dɔn ten fo a ka fɔ de sama bali ye politique maa mun ye an ka kɛ misaliya ka se k'a faamu non n'a fɔra kɔni ko bitigi Dakar la a ka position ye nin a bɛ jɛn n'a ye kosɛbɛ ka da kan o y'a tagabolo ye f'i tagabolo de ka dɔn k'a sɔrɔ ko yɛrɛ i ma ɲininka yɛrɛ i tagabolo ka dɔn mais tagabolo dɔnbaliya aw yɛrɛ la ni fiɲɛ bɛ ci la wagati min aw bɛ communiquer kɛ ten pipo ni don min da ka la aw bɛ communiquer kɛ ten pipo nka su in na n bɛ renouveau kan an bɛ renouveau kan su in na an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala politique maaw aw fana k'a dɔn k'aw ka kan ka taa sira min fɛ n'i y'a ye maa caman bɛ ɲugun aw la bi aw yɛrɛ de ye ɲugunna ko kɛ n'i y'a ye maa caman bɛ ɲugun aw la bi aw yɛrɛ de ye sɔn ta sɔn min ye ɲugun ni sɔn ye sinon politique tɔn de bɛ sigi fanga ɲinini kama ka fanga exercer u ka jɛya ale bɛ sigi o kama nka munna maaw bɛ ɲugun aw la aw yɛrɛ ka aw yɛrɛ ɲininka rares sont des hommes politiques aujourd'hui du Mali qui sont cohérents droit sur leur ligne qui ne tergiversent pas au goût du vent au goût du jour rares sont ces hommes politiques là aujourd'hui au Mali. Coup d'état 2012 u y'a condamné coup d'état 2018 u ko k'u jɛnna n'a ye dɔw ko coup d'état 2018 k'u ma jɛn n'a ye coup d'état 2018 ta k'u jɛnna n'a ye mun kɛra ATT la ko ayi ko coup d'état k'u ma jɛn n'a ye min kɛra IBK la k'olu jɛnna n'a ye olu yɛrɛ tilenna olu yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw ko min kɛra ATT la u jɛnna n'a ye mais min kɛra IBK la k'u ma jɛn n'a ye cohérence bɛ min mun kɛra IBK la dɔw ko olu jɛnna ni o ye min kɛra bi bandaw ta in ayi k'u ma jɛn ni o ye e yɛrɛ ka tilennenya bɛ min dɔw ko k'u jɛnna ni IBK ta ye ko nka k'u ma jɛn ni bandaw ta ye i ka tilennenya bɛ min e ka ligne bɛ min e taga sira bɛ min e kungilenna ye mun ye i ka principe ye mun ye o ɲininkali bɛ kɛ o politique mɔgɔ sugu la o an bɛ kulu sigi an bɛ jɛ tan an ma jɛ ni nin mais i ka principe ye jumɛn ye dans un passé très récent a ɲɔgɔnna kɛra i ma se ka bɔ i ka ligne kan ni tun ye kunnafonibaw ye an bɔra ni min ye ka di sɔrɔsiw kɔni mun ye Asimi a n'a nɔfɛmaw u ko olu ka taga sira ye min ye premier ministre plein pouvoir ka sigi M5 u ka di o ma o kuma gouvernement ka sigi joona nka Asimi ka ko tɔ k'a ta a mɛn ka ko tɔ k'o contrôler u kɛra n'u ka position ye CEDEAO ko u bɛ taa u hakili jagabɔ kɛ o kan u bɛ o réunion na nin wagati la ni kunnafoni fɛn fɛn bɔra kɛnɛ kan CEDEAO ka réunion kɛnɛ kan an bɛ o fana ɲini ka na o fana di aw tulo ka da o kan aw bɛ se ka taa min lakale ka min fɔ an ye dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ de ka ligne ɲini an yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ de ka bɛn fɛn dɔ kan Japon kana fɛn jagoya an kan Russie kana fɛn jagoya an kan Faransi kana fɛn jagoya an kan Amérique kana fɛn jagoya an kan Sénégal kana fɛn jagoya an kan anw yɛrɛ ta ka kɛ an yɛrɛ ye an bɛ CEDEAO kulu kɔnɔ an ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya parce que an ye CEDEAO tɔn de ye nka anw tɛ Japon ka jɔn ye dɛ anw tɛ Amérique ka jɔn ye dɛ anw tɛ Faransi ka jɔn ye dɛ anw tɛ Kidali comment dirais-je Libye ka jɔn ye dɛ
anw ye malidenw ta ye malidenw yɛrɛ ko k'a bɛ kɛ cogo min malidenw bɛ bɛn o de kan ka t'o da CEDEAO maaw ɲɛkɔrɔ an n'olu minnu bɛ kulu kelen na a tɔw ani minnu tɛ kulu kelen na ka d'a kan i ni minnu bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ diyagoya i n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya hali n'a sɔrɔ u ta tɛ i ye jɛ kɔnɔ nka aw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o bɛ jɛ sinsin fo n'i bɔra jɛ kɔnɔ don min anw dun ye CEDEAO tɔnden ye hali an ka maa kelen dɔw ni faso kelen kɔnɔ yan wagati mun na CEDEAO ko ko ayi ko i bɛ ka to yen an tɛ CEDEAO lamɛn ayi CEDEAO ka bɔ yen CEDEAO bɛna Mali kɛ jumɛn ye ɔ i bɛ ka binna CEDEAO ko fanga ka di civiliw ma awɔ CEDEAO de ka ɲi a ka di civil ma awɔ fanga ka di civil ma mɔgɔ kelen kumakan ɲɛ fila CEDEAO kelen kan espace de 3 mois o kɛra faso kelen kɔnɔ yan i bɛ ka wagati min na emisɛn b'a 12 la k'u bɛ ɲɔgɔn ye na ayi an tɛ sɔn CEDEAO ta ma le Mali est un pays souverain ɔ i bɛ ka binna ɔ ko ka fanga di CEDEAO ko ka fanga di civil ma ko a kana di militaire ma o mɔgɔ kelen fana bɔra tuguni ko ayi CEDEAO awɔ olu de ta ye tiɲɛ ye an ka kan ka t'olu ta de la CEDEAO ka sanction ma ɲi han CEDEAO ɲɔgɔn tɛ yen han an ka to CEDEAO kɔ fanga ka di civil ma aw ni Ala ni kira cɛ aw ni Ala ni kira cɛ aw tɛ tilen sira kelen kan ka principe dɔ ta han ɔ wagati de sera an yɛrɛ k'an ka principe dégager an ye CEDEAO tɔnden a don an ko a wagati fila bɛɛ an ye CEDEAO tɔnden ye an bɛ se ka fɔ an bɔra tɔn na n'o kɛra tɔn ka sariya tɛ wajibi an kan nka n'a bɛ tɔn kɔnɔ an ni tɔn bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲɛ nka ka bɔ kuma la kunnafoni min bɛ yen ni o continuera transition ɲɛmaaya bɛ to a sini bolo kunnafoni min bɛ n bolo yanni CEDEAO ka réunion in ka ban troika kunnafoni n'a continuera ten n b'a fɔ o de bɛ kɛ dɛ n ko ni kunnafoni in continuera ten ni tendance in continuera ten transition président bɛ to Asimi bolo emisɛnnin bɛ primature ka o ta UNTM bɛ don kɔrɔkaramɔgɔ bɛ don kunnafoni min bɛ n bolo ni o continuera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sunna renouveau sanfɛ 21h pile a tɔ kungun ni a ɲɛɲɛ an bɛ o bɛɛ lajɛlen karisa ka position ye karisa ka position ye ani an yɛrɛ ka position karisa ye nin communiqué kɛ karisa ye nin communiqué kɛ an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'a bɛɛ walawala aw ye aw ka se ka aw ka tata k'o faamuya la kari ye nin fɔ a ka communiqué kɔnɔ kari ye nin fɔ a ka communiqué kɔnɔ an bɛ o bɛɛ ta situation bɛ Mali kɔnɔ depuis tɛnɛndon fo ka taa se an bɛ yɛlɛ 21h a kunnafoni bɛɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma salamuna wadada a luta continue